دونك هنا بالنسبه لنا c'est une politique de relance, politique budgétaire de relance. علاش c'est une politique budgétaire de relance؟ لان tout simplement l'état هايا في la quatrième ligne قال لك la politique volontariste en matière de soutien à l'investissement et la consommation. يعني l'état كتشجع l'investissement et la consommation. كيفاش غادا تشجع l'investissement et la consommation؟ عن طريق l'augmentation des dépenses. يعني l'augmentation des dépenses ديال les dépenses d'investissement ou les dépenses de compensation ou la baisse des recettes fiscales. Petit d, préciser en expliquant deux limites de cette politique budgétaire. Donc, شنو هما les limites de la politique budgétaire de relance؟ أول حاجة l'endettement، لأن فاش غادي نطلعوا les dépenses Donc, les amis, بالنسبة les limites ديال la politique budgétaire de relance كاين بزاف، ولكن انا غادي نجبد هادوك اللي عاطيني في الدوكيومون. اول حاجه كاين لو ريسك دانفلاسيون، كاين لونديتمون، كاينين بزاف. دونك هنا اللي باينه اول حاجه ها هي عندي اغرافاسيون ديال ديفيسيت بيدجيتير. سي نورمال لان عندي اون هوس ديال لي ديبونس publiques de 19,4% en 2011 par rapport à 2010, où le risque d'inflation علاش؟ لأن tout simplement فاش كطلع la consommation غادي يطلعوا les prix ديال les biens et services, donc غادي يطلعوا les importations, donc كاين le risque d'inflation. Donc, qui est le risque d'inflation? Ok, l'aggravation du déficit budgétaire à cause de l'augmentation des dépenses publiques. Petit e, la question 6, expliquer le déficit budgétaire de 2011. Donc, on a tout simplement fait les causes du déficit budgétaire. Donc, le déficit budgétaire, منين جاي؟ أول حاجة جاي من la hausse des dépenses publiques de 19% en 2011 par rapport à 2010. عاوتاني من la hausse des salaires qui ont connu une hausse de 2,5 milliards de dirhams et la hausse de l'investissement de 6,1%. يعني نقدر نعطي غير جوج راه كافيين، جوج ديال لي hausse ديال لي dépenses راه كافيين. Augmentation des dépenses ordinaires ou augmentation les dépenses d'investissement de 6,1%. Septièmement, à partir du document 5, déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés. Donc, شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بأن هذا السؤال كل عام كيتحط. كل عام غادي يبقى يتحط لنا هذا السؤال. Du coup, à force de travailler بزاف ديال هاد لي كيسيون كنحفظوا لا فورمول. دونك لا ميثود دي موندر كاري هي لا ميثود اللي كتحط لنا ديما. دونك هنا شنو غادي ندير؟ تو سامبلومون غادي نحط لا فورمول اللي هي y كتساوي ax بلس b. دونك y كتساوي ax بلس b. a كتساوي total xi yi moins n x bar fois y bar, le tout est là, total xi au carré moins n x bar au carré. D'accord. ونعوض هاو ما عاطيني كاع لي زيليمون عاطيونا سيغما اكس اي اي كتساوي ناقص 74.8 ياك، نقصوا منها
N, شنو كتعني N? C'est la durée. Donc غادي نمشيو للدوكيمون 5 نقلبوا على la durée. Donc هنا شحال عندي 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7. دونك عندي 7 د لي زاني. دونك N كتساوي 7. داكوغ. دونك ناقص 7 فوا x bar y bar fois 4 fois moins 2,28. Le tout divisé là, sigma xi au carré il y a 140 moins n il y a 7 fois 4 au carré. D'accord? Donc petit a, غادي تعطيني moins 0. Donc a est égal moins 0,39. Petit b, donc on sait bien que b est égal y bar moins ax bar. اللي كتساوي moins 0, donc b كتساوي moins 0,71 ou le moins 0,72. D'accord? Donc y كتساوي شحال؟ كتساوي moins 0,39x moins 0,72. Donc, elle est la droite de l'ajustement linéaire. D'accord? Donc, B, calculer le solde prévisionnel en pourcentage du PIB pour 2014. Donc, هنا شنو غادي ندير؟ هنا غادي نعوض x tout simplement le nombre d'années. D'accord? شحال عندي من اني؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 و لو بي بي بريفيزيوني في 2014 يعني نزيد 2011 نزيد على 2012 2013 2014 يعني 2012 8 2013 9 و 2014 10. دونك هنا اكس بار اكس غادي نعوضها ب 10 تو سامبلومون. دونك غادي ندير اكزاكتومون. تبارك الله عليك برافو. دونك y دونك هنا شنو درنا tout simplement عوضنا x le nombre d'années اللي هو 10 باش نوصلوا ل 2014. d'accord. donc la réponse هي ناقص 4.62. donc هذه هي la valeur ديال y. شنو درنا tout ça. d'accord. donc d'abord غادي نشوفوا huitièmement en vous basant sur le document 6, dégagez les deux contraintes qui conditionnent le budget de l'État au Maroc. Les contraintes هما العوائق اولا الحوايج اللي كيبلوكيو le conditionnement du budget de l'État au Maroc. نمشيو document 6. donc budget et contraintes sociales. Une paix sociale au prix fort. Au-delà du poids et du coût de la dette publique, c'est l'utilisation des recettes publiques qui ne se fait pas rationnellement. Un des dépenses les plus cotées du budget général est celui dédié à la caisse de compensation, intéressant les hydrocarbures, les céréales et le sucre. En 2011, déjà près de 49 milliards de dirhams ont été décaissés de l'État, traîne toujours une enveloppe budgétaire de 14 milliards de dirhams que la caisse devrait épurer, donc 63 milliards l'année dernière. Donc هنا شنو هما لي كونترانت اللي ما كيخليوناش باننا نلقاو ان اكيليبر في لو بيدجي دو ليتا. اول حاجه
le coût de la dette publique, ou تاني حاجة l'utilisation des recettes publiques qui ne se fait pas rationnellement. Donc, la contrainte numéro 1 هو le poids de la dette publique. شنو هي la dette publique؟ وهي bien sûr les caisses les dettes d'investissement et les dettes de la compensation qui sont élevées. Donc, l'augmentation ou le poids de la dette publique. Le deuxième mot, l'utilisation des recettes publiques, une utilisation irrationnelle ou là illogique. منين جبنا 10 واخا داكوغ. دونك تسمحوا لي غادي نرجعوا شويه للور. دونك هنا شنو هو السؤال؟ قال لك septièmement B, calculer le solde budgétaire prévisionnel en pourcentage du PIB. D'accord? Donc, فاش كيقول لي calculer le solde budgétaire en pourcentage du PIB en 2014, شنو خصني ندير؟ خاصني نرجع puisque ما عنديش la valeur ديال X غادي نعوضها بلو نومبر داني باش نوصل ل 2014. باش نوصل ل 2014 فاتو سامبلومون عندي غادي نشد من 2015 حتى ل 2014 وغادي نحسب شحال عندي من اني 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 عندي 10 اني. دونك اكس غادي نعوضها ب 10 تو سامبلومون. دونك هنا في الدوكيومون 6 لي دو كونترانت هما le poids de la dette publique, ما بين قوسين les dépenses d'investissement et les dépenses de compensation. Donc, بالنسبة للدوكيومون 8 بالنسبة لا كيسيون 8 بالنسبة لا كيسيون 8 document 6 les deux contraintes هما le poids de la dette publique et l'utilisation des recettes illogiques ou là irrationnelles. Le poids هو tout simplement فاش la dette publique يعني elle s'alourdit يعني كاين واحد الوزن ثقيل على لا ديت بوبليك يعني الديون ديال ليطا غاديين كيغرقوا بسبب l'augmentation ديال les charges de compensation et les dépenses d'investissement. كل ما كيطلعوا هاد لي ديبونس كل ما لا ديت بوبليك كتزيد تغرق. دونك نوفيامون synthèse قال لك les deux politiques conjoncturelles usuelles sont la politique monétaire et la politique budgétaire. Au Maroc, les pouvoirs publics usent de ces politiques. Après avoir montré les actions politiques économiques conjoncturelles entreprises au Maroc actuellement, vous expliquez comment ces actions favorisent-elles la croissance économique et on vous exprimez des limites. يعني هنا la synthèse غادي نخدمها بلا méthode suivante. في l'introduction غادي ندير une définition ديال شنو هما les politiques conjoncturelles يعني définition de la politique monétaire ou la politique budgétaire utilisée au Maroc. موراها غادي نحط la problématique sous forme de deux questions. Question numéro 1, quelles sont les actions de la politique monétaire et quelles sont les actions de la politique budgétaire? Deuxième question, quelles sont les limites de la politique monétaire de relance et quelles sont les limites de la politique budgétaire de relance? Ou la conclusion, bien sûr, غادي ندير شنو هما les solutions pour lutter contre les limites des politiques de relance. Ou bien sûr, غادي نعتمد على document 3, 4, 5 et 6 et les connaissances acquises. يعني غادي نعتمد على الربعه د لي دوكيومون باش نفهم شنو هما les actions اللي دارت l'État, les actions de la politique monétaire et les actions de la politique budgétaire, ainsi que les connaissances اللي حافظ انا من الدرس. Donc, bien sûr, بالنسبة لهاد les documents
غادي نحاولوا نجاوبوا على ديال الدوكيومون 10 لانه هو الوحيد اللي فيه لي زيشونج اكستيريور. دونك دوكو غادي نخدموه. Donc, sur la base des documents 7 et 8, calculer les termes de l'échange réel. Donc, شنو هي la formule ديال terme de l'échange réel? Donc, terme de l'échange réel qui c'est le prix d'une tonne X, et là, le prix d'une tonne M fois 100. C'est la formule ديال TER, terme de l'échange réel. Bien sûr, غادي نحسبوا ديال l'année 2010, donc نمشيو au document 7 et 8. Donc, كيفاش غادي نحسبوا لي بري؟ هو tout simplement غادي ناخذوا les importations وغادي نقسموهم على la quantité. Exportation, elle a la quantité exportée sur les importations, elle a la quantité importée. Bien sûr, en 2010. يعني la valeur, elle a la quantité اللي كتعطيني le prix. Donc هنا donc c'est la valeur X divisé TER كاين في الدرس ديال les échanges extérieurs. بالنسبه للناس ديال سيونس ايكونوميك راه غادي يكون تقريبا داخل عندهم في الوطني. باغ كونطخ الناس ديال جيستيون كونطابل ما غاديش يكون داخل عندهم درس ديال لي زيشونج اكستيريور. دونك البري دون طون اكس كيساوي لا فالور اكس على لا كونتيتي دو اكس لو تو ديفيزي على لا فالور ام على la quantité على la quantité M. Le tout bien sûr fois 100. D'accord? Donc هنا شنو عندي؟ Donc عندي la valeur des exportations en 2010 كتساوي 146 470 مقسومة على la quantité en 2010 des importations. Elle est 23 219. Le tout divisé على la valeur des importations, il y a 297 090 مقسوم على bien sûr هنا bien sûr هنا غادي نديرو القوس باش ما نتلفوش. هنا غادي نديرو القوس مقسومة على la quantité ديال les importations en 2010 اللي هي 40 570 لأن ماشي ديما كيعطيوني لو بري. دونك لو بري كيساوي la valeur على la quantité est égal le résultat غادي يعطيني 86,14. D'accord? Donc 86,14%. Donc هنا شنو غادي نقولوا؟ interpréter le résultat calculé. إلا كان لو pourcentage صغر من 100 كنقولوا بأن le prix des tonnes exportées augmente moins que le prix d'une tonne importée. C'est-à-dire que le prix de la tonne exportée كيتقام علينا كيتقام رخص من le prix de la tonne importée, bien sûr en 2010.
دونك هنا غادي نقولوا بان au Maroc en 2010 les prix des tonnes X augmentent راه تقريبا نفس soit on le vend moins cher ou là augmente moins que les prix des tonnes M. Donc, petit c, retrouvez en calculant et lisez la valeur en gras souligné du document 8 à partir des données du graphe du document 7. يعني غادي نمشيو نقلبوا على la valeur en gras souligné وغادي نحسبوها عن طريق الدوكيمون 7. Donc, notre balance commerciale continue de susciter le débat. Notre taux de couverture, balance commerciale des biens, ne cesse de reculer. Il est passé à 48% en 2011 contre 49% en 2010. يعني هنا كنلاحظوا بأن le taux de couverture هبط كان في 2010 كان 49,3 وفي 2011 كان 48,11. Bien sûr, شنو كيفاش غادي نحسبوا le taux de couverture c'est les exportations مقسومة على les importations fois 100. ولكن هنا مريم انت راكي فقط حسبتي لا كونتيتي، خصنا نحسبوا لا فالور، خاصنا نحسبوا لا فالور ديال لي زيكسبورطاسيون على لا فالور ديال لي زامبورطاسيون. يعني غادي نشدو 146,470 مقسومة على 297,090. Donc c'est pas grave, ولكن la prochaine fois عافاك tu fais attention. Donc il جينا نحسبوها راه تعطينا 49,3%. D'accord. Donc هنا غادي نشوفوا السؤال التالي. Bien sûr قال لك élisez la valeur en gras souligné. Donc هنا شنو غادي نقولوا؟ غادي نقولوا ها هي 49,3. غادي نقولوا بأن au Maroc, bien sûr ديما au Maroc en 2010 les exportations ne couvrent que 49,3% des importations. Des importations. داكوغ يعني تقريبا لي زيكسبورطاسيون في 2010 كانوا كيغطيو لينا 50% من الحاجيات ديال لي زامبورطاسيون، يعني que 49,3%. Donc petit d, dégager et expliquer une cause conjoncturelle et une autre structurelle de la faiblesse du taux de couverture marocain. شنو كتعني une cause conjoncturelle, c'est-à-dire une cause à court terme, ou une cause structurelle, c'est une cause à long terme. يعني علاش le taux de couverture marocain il est faible.
Donc, نمشيو نقلبوا عليها في الdocument 8. Donc, on constate depuis quelques années un déficit commercial qui a atteint le nouveau record de de 185,5 milliards de dirhams à fin 2011. Aujourd'hui, la conjoncture n'augure rien de bon dans la mesure où notre principal partenaire, à savoir le continent européen, vit une crise et adopte une politique d'austérité qui risque d'altérer davantage notre taux de couverture. Et entre autres, cette baisse continue du taux de couverture s'explique par la faiblesse de diversification qui caractérise aussi bien la nature des produits exportés que les marchés dans lesquels ces produits sont écoulés. Elle suscite des interrogations quant à son impact sur le taux de croissance. Sur ce plan, les analystes sont d'accord que le commerce international est un signal fort de croissance économique. Donc هنا بالنسبة la cause conjoncturelle هو أول حاجة le continent européen vit une crise économique. يعني هذه c'est une cause conjoncturelle, la faiblesse du taux de couverture. بالنسبة la cause structurelle هو la politique d'austérité. يعني le continent européen كيطبق واحد la politique de relance اللي غادي تخلي أن المغرب يتضرر. D'accord. Donc l'utilisation de la politique d'austérité, elle dit c'est une cause à long terme, une cause structurelle. Ou bien sûr la faiblesse de la diversification des produits exportés, c'est une cause structurelle. Petit e, préciser un effet éventuel de l'ouverture sur l'économie marocaine. هذا السؤال ما غاديش نجاوب عليه لأن ما داخلش عندنا في الدرس ديال l'échange extérieur. D'accord. Donc du coup les amis غادي نكونوا سالينا صحيح ديال الوطني 2012. جيسبر تكونوا استفدتوا مزيان وتكونوا بديتوا كتحفظوا لي فورمول عن طريق الخدمه ديال الوطنيات. دوكو النصائح اللي نقدر نعطيكم من هنا لقدام هو انكم تزيدوا تحفظوا كاع لي فورمول اللي عندكم في البروغرام. ثاني حاجه تحفظوا لي تيب دو بوليتيك ainsi que les instruments ديالهم et les objectifs ديالهم. وما نساوش نخدموا على لي سانتيز التعبير. نخدم بزاف د لي سانتيز باش كومسا كنولي نديفلوبي مون بروبر ستيل d'écriture. يعني كيولي عندي واحد لو نيفو في التعبير وانشاء زوين. وبيان سور نحفظ لي مو تكنيك، يعني كاع لي مو اللي عندهم علاقه بالايكونومي نحفظهم. l'exportation, importation, les politiques économiques, les effets, les limites, etc. Donc du coup les amis, je vous souhaite un très bon courage. ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله باش نخدموا دوطخ ناسيون ان شاء الله. بالنسبه لمو تكنيكا مهدي دابا نصيفطهم لكم في الجروب واتساب. داكوغ. دونك بون كوراج لي زامي، بصحه فطوركم، à la prochaine ان شاء الله.